नों जुदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होयोब्ला बिनि आइडियोलॉजी मते नों चलियोब्ला डिवाइड आसाम 50-50 তাহলে বিপিএফ এর নাঙ্গলে ভোট দেওয়া মানে কি বিজেপি দেওয়া তাহলে যদি বিজেপি হলো এক নম্বর দুশমন হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এক নম্বর শত্রু खुलुमबाय मान गोनां रायजोफोर बेबारनि जितु फैबाय थानाय आसाम विधानसभा इलेक्शनाथ' बारा सम गैलिया नङा होमबा दा बे समाव UPPL सोरखारनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रायजोफोर दानि जितु BTCनि डिपुटि चिफ मानगोनां रिहन दैमारि सारा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा खोथा बुंफैदों निश्चय गोबां रायजो राजाफोरानो नुनो मोनखादों आरो गोबाङानो नुनो मोनाखै दा मेन खोथायानो जाहैबाय फैबाय थानाय जितु आसाम विधानसभा इलेक्शननि थाखाय बै माइनरिटी मुस्लिम सुबुंफोरखौ लानानै BPFआ थोर थोर खमफिगासिनो दं थांनाय जितु 5 बोसोर UPPLआ BJPजों एलायन्सआव सोरखारखौ दादोंमोन अबोला मुस्लिम सुबुंफोरा UPPLखौ गाज्रि मोननानै 90%आनो UPPLनो भटखौ होआखै कारण BJPजों थाफानायनि थाखाय आरो इलेक्शनखौ लानानै आरोबाव बेनि सायाव BPFआ UPPL आरो BJPनि गेजेराव फिन खनसेबाव गोदानै सोरखारखौ दागोन होननानै मुस्लिम सुबुंफोरनि गोसोआव गिनायखौ सोनानै होदों आरो बिथांमोना माइनरिटी सुबुंफोरनो गिदिर गिदिर खोथा होबोदोंमोन पावाराव फैयोब्ला हानि पाता होगोन इलेक्शन जानो होआ बैखौ मावगोन बेखौ मावगोन होननानै बेनिखायनो मुस्लिम सुबुंफोरा BPFनो भटखौ होनानै पावाराव लाबोफिनदों दिनैहाय BPFआ BJPजों एलायन्सआव सोरखारखौ दादों नालाय BPFआ थोर थोर गिगासिनो आरो मा बुंदों BPFआ फैबाय थानाय आसाम विधानसभा इलेक्शनाव हारसिङै गेलेगोन होननानै बुंलायबाय रायजोफोर माने BPFआ BJPजों एलायन्सआव गैया होननानै बुंलायबाय रायजोफोर मानसिखौ खनसेल' थगायनो हायो रायजोफोर दा जियानो जा UPPLआ हिर' BPFआ जिर' जानो थांगासिनो दं दा बेनि फोरमाना नैबेनो रायजोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ स्किप दा खालाम जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजिनो मोनखागोन এই টোটাল ছবি এরা কিন্তু বিজেপি যে বিজেপি মুসলমানের এক নম্বর শত্রু নাকি তাই কোন শত্রু যদি বিজেপি যদি মুসলমান শত্রু হয় এই হাগ্রামা যা আর আছে সেটা করে ঠ্যাং ধরছে আর আছে ঠ্যাং ধরছে দিল্লি কানপুর যায় ঠ্যাং ধরে এরা কইতে স্যার আমি 17টা সিট পাওয়ার পরেও আমি সরকার গঠন করে আইনে প্রণয়ন করে সরকার গঠন করছে আমাকে আপনি চুক্তিতে নেন তারপরে আমি সরকার গঠন করে আমু আর আছে ঠ্যাং ধরছে আর আছে হলো বিজেপির হলো গোলাম বিজেপির গোলাম ওই বিজেপি আর হলো আরএসএস এক ওই হাগ্রামা মহিলারি BPF চাই রে ওই বিজেপি একটা জয়েন নিছে তাহলে BPF এর নাঙ্গলে ভোট দেওয়া মানে কি বিজেপি দেওয়া তাহলে যদি বিজেপি হলো এক নম্বর দুশমন হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এক নম্বর শত্রু মুসলমান এক নম্বর শত্রু ক্রিমিনাল হলো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আমরা যদি বাস চাই নাঙ্গল এই নাঙ্গলে জড়িত করবো ট্রাক্টর এই ট্রাক্টর দিয়া আমরা জয়যুক্ত করে পোষণ বর্মকে বিফল করে জয়যুক্ত করবো না নয় সবাই ট্রাক্টরে ভোট দিব আমরা হ্যাঁ ওটাই কিন্তু তাহলে এই এমনি আমার যদি ভুল হতে আপনারা মাফ করবেন কিন্তু ট্রাক্টরে ভোট দেওয়া লাগবে সবাই ঠিক আছে পোষণ বর্ম জিন্দাবাদ 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 বড় লং লেফট বড় লং লেফট मान गोनां रायजोफोर दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअ बेखिनियानोसैमोन थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ ऑल रायजोफोर बाय